Recording lang to, no, Kap? Oo, record lang yan. Start. Ano, puro kwentuhan na lang? Puro kwentuhan? Text nyo na lang? Mag-pray na kayo at start na tayo. Last ka. Ano yun? Last ka. Wala nang intro. Commercial diretso. Let's go! At pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat to his FB Messenger or to his mobile number 9729-2915. Puta, parang si Reggie pala si Red. Left right mo. Hindi naglalaro. Okay ka. 1-0. Si Reggie, ayan na. Ay, namasa. Namasa, pre, namasa. Uy! Titira na Kemel, yan. ayan na. Rebound cup, nakanganga pa, oh. Rebound. As, last boy, 2 points. 2-0. Uy, traveling. Si Cup ulit. Oy, sayang, rebound ni Reggie. 2 points. Yan na, uminit yung crudo! Uminit na yung crudo! Tira shot. No foul! Don't call pa lang. No foul, no blood. Yun! Pasa mo, sir. Let's go, tira mo na, sir! Atara. Yes, sir! Ako naka-rebound, eh, siyempre ako titira. Melvin, rebound. Isa pa, sir! Nice passer! Nice one! Sayang. No foul! No foul eh! Ayusin mo dyan, Chris. Magandang There's that! Nalito na nga ako sa oras dito eh. Yung mga wala dito, hindi pwede maglaro pag nakatay. Antay na kayo, lunch yan. Lunch. Dito ka. Hindi, si Bob na lang dyan. Si Bob na lang doon. Pero 7:30 may call ako. From that. Counted. Counted. And one. Counted. Score din ba yan? Oo, pre. Nakakalito. Ito. Ano, pinipindot lang. Sa team. Hello. Paano pag babawas ka? Din, ayun nga, di ko alam eh. Hindi Kaset team. Sige. Oh, Hindi in-explain? hindi, may settings. Ayun nga. Ilipat yun. Ayan na si Lance. Kay Roy Sumang. Eto na, nakamoy ng bakal si Reggie. Sayang. Hindi pa uminit masyado yung crudo. Hindi pa uminit masyado yung crudo. Hindi pa Oras na, oras. crudo ha. Anong oras? Saan yung oras mo? Ayun o. 24 tsaka 14. Saan? Ito sa baba. Sa shot clock? Huwag na shot clock. Sa shot clock mo pa ba? Sabihin mo siya na lang mag-oras. Alam mo yun, di ba? Eto na si Salvador. 5 points sila. Kamag-anak ni... Crudo! Ha? Tumatakbo yung crudo! 6 points ang Kalye. Ay, ito bravo eh. Ayan na si Ash. Ito bravo, 7 points sa tuloy. Mamaya na natin, ayaw mo na. Dalawang pindot ko lang yun eh. Ay, nag-ready ka na. Kain! Eto na si Nico. Nico to Ash. Ash, pinasa kay pasa mo, sir. Hindi nakuha. Rebound by Reggie. Reggie, but there's a foul. Traveling palang tinawag. Crudo! Traveling without passport. Basta si Jerry, matik yan. Walang turnover eh. Sayang. Yoy, nice pass by Uncle Ong to the jaw. Oh, kita mo? Nakakashoot naman po yan. Ewan ko ba? Ba naman? Eto na, si Kapitan Mount. To Lance. Patay na yan. Nako. Uy, nakuha ni Reggie. Basket na crudo! Uminit na! 8 Pakonte-konte! points. 8 points. It's okay bro. Lamang pa rin ng Kalye. Eto na si Melvin Dajao.
Drumay, crossover. Pumake, tumira. No good. Rebound by Salvador. Salvador, papasa kaya. Op, munti ka na natawagan. Hindi nakita. Ito na si Kapitan Mouth. Natapek ni Nico. Mangin ah. Kapitan Mouth for 2. Takbong pogi. Ganda ng takbo. Grabe. Tuwang-tuwa ang iyong mga anak, Kapitan. Chinicheer ka nila dito sa live. Kaya yun. Ito na, si Atara. To Dajaw. Dajaw, Pumake. Balik kay Atara. Binilig kay Atara. The bandana. No good. Tinamaan ng net. Oh, ready. Change 5. Nasa loob pala si Mel. Kuya Mel. Yan, The Siomay buyer. To Roy Sumang. Paso! 6 minutes yan. Oo nga. Pwede na dapat yun. Sige. Dead ball, change na tayo. Kahit ma-shoot na, change. Nico, hinanap si Uncle Ong. Uncle Ong! Wala. Uy, pasa pala yun. Op, natapalan yata. Basket. Pret. Change 5. Bro, naipass bro. Chance 5. Cap! Halika dito. Cap G. Paano daw yung ano dito? Naka-live ba to? Ay, hindi pala eh. Pangit. Ayan na si Donnie, nagbanda na. Nino, mulak. No good. Rebound by Nico. Nagmamadali si Nico. Binigay kay Dajaw. Drumay. Pinasa kay Ash. Ang ganda naman ng pasa na yun. Move that body. Move that body. Grabe, unselfish play by Melvin Dajaw. Namamasa pala yun. Namamasa tsaka nakakashoot naman pala. Oh my goodness, eto na si Ampong. Ampong to Donaire. Uy, may tawag. Sino yung foul? Si Ash, the Pokemon. Basket count. Sorry po. 2 shots for Nino Wanta. Papasok kaya ang kanyang free shot? Pumasok. Yes sir, 16-10. Lamang na lamang ang ganja, ay ang kalye. Eto na, ipasok mo na yan, Atara. Wala pa rin, rebound Nino to Malas lang. sa captain ng kalye, si Allen Sumugat. Uy, Ampong. Naharangan. Dati nilang kakampi yun di ba? Holding foul, Atara. 3 team fouls na ang kalye. Ano ba naman yan? Tuesday, lagi na lang. Pasok ang unang buslo. Pangalawang buslo kay Ampong. Wala. Hindi! Kinalawit ni Donnie. Nakuha ni Nico to Dajaw. Drumay. Hinaharang. May foul. Oy, hindi pala foul. Stepping on the line. Ang talas ng mata ng ating referee. Hindi pa Nakagagels. Nakagagels. Ayan na si Donnie. Donnie, the rookie. Basket count. Ay, Hello, shout out to my viewers. sobrang ko na naman. Sobra po ng 1 points, mamaya na ayusin. Hey, ganda ng fake nun. Ash! Sayang. Na-rebound ni Allen Sumugat to Ampong. Mag-isa lang. Ampong, sumide step. Pasok. Time out. 21-20. Okay, back to the ball game. Wala nang intro. Let's go na. Ito. Ay, sana. Ito. Dajaw. Andiyan na si... Pangalan nito? Log 2. Donnie rebound. Oy, mahaba. Layo ang pasa. Malayo ang pasa. Pagalitan mo, Ampong. Sinasadya ang patakbuhin ka eh. Ayan na si Log 2. Troa. Log 2. Donnie. Dajaw. Melvin. Dumidiskarte ka mo sober. Pull up jumper. No good. Rebound by Allen Sumugat. Binigay kay Ampong. Eto na nasa gitna. Dumiretso. Nabitawan ng bola. Nilabas daw. Ilabas mo daw. Huwag mo ipasok. Ilabas mo. Pinasa kay Donnie. Grabe naman yun. Lakas talaga.
Diretso na ba? Eto na si Ash. Ash. ISO. Binigay kay Andiyan na ba? Atara. Diyan si Dean. Throw to Atara. Tulog to. Gumising na. Hindi pa. Eto na si Allen. Op. Nabitawan. Pero good pa rin. Naagaw ni Melvin Dadjaw. Eto na si Dadjaw to Ash. Ayos, parang nakahuli ng Pokemon. Oy, nice steal. Here we go. Last 29 seconds sa first quarter. Dadjaw. Drumide. Uy, tinapalan. Challenge. No good rebound, Donnie. Eto na si Ampong. Drumide si Ampong. One hand layup shot. Pasok. Last shot na lang daw yan. Ito na. Ginugulo ni Atara. Si Ash. 7, 6, 5, 4, 3. Ay, nabitawan. Binigay kay Log 2. Log 2 pa nga talaga siya. Hindi pa gising. Wala nang oras. Tapos na ang first quarter. 25-12 ang score. Tama ba tayo dyan? Reset na yung Cap. Ano to? Dire-diretso lang, Cap. Walang patay-patay. Uy. Magulo pa yung 2024, iba pa mapindot ko dito. Start na daw. Okay, let's go. Yung oras doon hindi pa nag-start, bro. Bawi lang. Uy, rebound ni Kuya Will. Uy, binangga ang pader. Walang tawag na foul kasi nakatayo lang. Eto na si Reggie. Reggie to Roy Sumang. Rebound Reggie, follow up shot. Pasok. Turn around. Malakas naman pala eh. Namamasa. 39 points yan eh. Namamasa pa, di ba? Ito na, si Log 2. Log 2 tumira. Parang hindi naman talaga. Gising, Log 2 talaga. Ito na si Dean. Hindi pa rin kinaya yung wall defense ni Pops Will. Lance to Reggie. Pasok yan. Mukhang malaki ng kalamangan ng kalye. Mahihirapan na yata humabol ang ganja. Ito na si Nico. Nico ngayon lang nakahawak ng bola. Nico, pumasa kay Dean. No good. Tinapek ni Reggie. Binigay kay Seth Curry. Ang ganda na pasan. Oh, pinasa ni Roy sa sa kawalan. Roy, ayos lang yan, Roy. Oy, pumapatak ng pauntindi kung kailang walang ulap. Ganyan din yan nung Ganyan na ganyan yun eh. Nung nakarang nga, maambun talaga eh. Diba? Tinuloy. Ngayon, mas Uy, hindi kinuha. Ash. Lance Camelot. Lumayup. Ganda naman ang layup ni Lance. Pero malalaki yung patak ngayon. Kakaiba. Oo. Hangin lang yun. Nagdidilig. May nagdidilig. Ito na si Melvin Dadjaw. Natapik ni Pops Will. Na-save naman ni Lance. Napunta kay Dean. Dean to Ash. There's a foul. Honest na honest si Pops Will. Very honest. Bibigyan natin ng award yan. Wala namang ulap. Ito lang yan eh. Oo, yung hangin. Galing doon, no? Tama ba? Nasa immigration. Sumo. Nakasud ba? Sino yun? Nakabike. Si Mark ba yun? Nag-i-spy na si Mark Toko. Ayun, no? Mr. Bad Decision. Yung score. Uy, Reggie, nakaamoy ng bakal. Tumira, hindi pasok. Ito na si Dean. Uy, sumide step. Sayang. Na-rebound ni Nico. Nico, pinagis na lang pero hindi pa rin na-shoot. Nakuha ni Lance. Assist by Roy to Salvador. El Salvador. Wala pa, 8 minutes pa lang. Melvin Dadjaw. 20 ng lamang ng kalaban nyo. Side step. 3 points, no good. Mukhang pagod na ang mga kasama nila. Lance to Roy. Ginugulo. Pasok. Uy, naging si Reggie 35. 1 million viewers. 35-13.
Kaya pa yan, pre. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Eto na si Dean. Dean, tinanay banggain si Pops Will. Op, lumabas. Hindi kaya. Masyadong matigas. Oy, tumira si Logo. Ay, Log 2. Logo tuloy. Reggie. 2 lands. Uy, nice. Nag-exhibition. Nag-exhibition. Time out. Oras, 7:28. 7:28 na po. Ganyan na ganyan din last week. Ang laro namin, malakas pa dito. Sinulig lang namin. Ayan na si Ash. Ash. Atake! Oy! Oy! Bago yun! Ito na. Ito na yung pagkakataon nyo. 4-on-2. Inira ng 3. Wala pa rin. Lala. Kaya nga hinito ko eh. Hindi, pinasama yun sa kalaban. Balik tayo doon sa kabila. Hindi, dito ko. Yan. Tama ba? 37. Uy, Dwenico to Jadjaw. Ito na si Joseph. Joseph, tira ka rin. Reggie. Ay, na-steal ni Ash. Ash to Trowa. Yan na, tayo Trowa, na. log Ayan na. 2, Oy, natapalan. Move that body. Move that body. What a block by Pops Will. I-replay ni Cap G yun, sigurado. Ash, perimeter shot, malas talaga. Nakrudo! Kala ko, di papasa eh. Ito na si Lancelot. Uy, nakaamoy! Ano, after, ano? Sayang, hindi na shoot. Change. Uy, change. Change! Change 5. Change 5! Game, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Dean, the dribbling the ball. Hira na naman. Wala. Sumabol eh. Makukuha din yan, pre. Isa pa, mamaya shoot na yan. Yun, oh. Ganda na Uy, ikot. Donnie, oh. To Ganda Ampong. ikot. Ampong. Ay, masyado kayo nagpasahan. Violation ng itlog. Masyadong madaming pasahan na overpassing. Uy, matake. Tira man, sir. Nice one, sir. Uy. Alan, sumugat. No good rebound by Melvin Dajab. Gil. Ayun, oh, kaya na yan. Yun. Pasok. Nakapindot din ako. Assist ni ano? Melvin ba? Melvin. Si Ashan tumira. Ay, puta na. Sobra na naman. Ay, mamaya mo na ayusin. Okay lang yan. Hoy! Jerry, nakaligtas sa'yo. Natapek ni Kapitan. Dapat gumano ka, Jer, oh. Uy, oras. Pero no, naka-start. Lan, mamaya mag-exhibition ka nga sa referee. 4-3! Ayan na! 3 points. Habol pa yan, maaga pa eh. Tira, Camel. Ampong. Ayan, Christian, titira yan, syempre. 3 points. Uy, Oy! wala. Nakuha ni Naiwan, Kuya Mel. sayang yun. Napulot. Na-rebound ni Dean. Rebound ni Dean. Dean! Pinasa, Dean, masyadong Melvin, malayo. Naglaro Hindi ka na yan. pwede. Dapat makadalawa daw eh. Ay, Sabi ni Arvin, nasa ano ka daw eh. Pinas ka daw eh. Lagi ka sa Pinas. Oo nga daw. Uy, dumating ka pa, pre? Pero ano kami kasi, bibuild kami ng office sa Pinas. Next. Tama, third quarter na siya. Time out? Time out ba? Oo. Time out! Tama. Ano next? Ha? Pwede. Oh, ay, di na pwede, Brad. Second up. Ayun lang? Alam mo ba, basta first up, nag-5-5, hindi na pwede magpalit. Mugat. Ayan na. Matake. Foul. See? Sino foul rep? Number 7, Ash. Saka 3 minutes na lang eh. Ba, ang dami. Alan Sumut, wala pa rin nakascore, diba? Wala pa nakascore, no? Bro, why never wear uniform? Agad, huwag tumira ako. Wala. Alan Sumugat. Second attempt, no good.
Rebound by Nico. Rebound by Nico. Nico. Oy, nag-crossover na steal ni Allen Sumugat. Steal by Allen Sumugat. Nice one. Grabe yung Layup dukot na by yun. Allen Sumugat. Oy, grabe steal na. Layup pa. 18-39. 18-39. Eto na kay Ash. Ash. Tinauna pala si ano. Galing. Ang galing. Oy, konti na lang. 19 na lang. Unti-unti lang. Paunti-unti lang. Oy, tao-tao na. Hindi pa. Eto na si Sumugat. Hindi na binantayan. Si Donnie magta-try mag-layup. Oh, grabe. Grabe. Layup by Donnie. Kampi ko yan. 41-20. Pampalakas ba yung headband? Ito na, pasa mo na. Titira na, hindi pa rin shoot. Rebound by Ash. Ni-reverse layup, pasok. Palitan lang. Maba pa, 1 minute and 38 seconds. Hindi Ampong. daw, pre. Hindi daw pwede. Uy, nice. Step Nice. through. Step through yun. Good yun, Brad. Good yun, pre. Step through. Step truce. Step 2 ka mo, step 2. Steps truce. 22-43. Tira mo, Eto, sir. pang ilang tira mo na yan. Hindi pa rin pumasok. Ano ba naman? Pumasok kanina, pre. Eto na si Napasok Donnie kanina. ulit. Ulitin mo nga. Yun. Rebound din. Eto na. Kabila. Sayang. Eto na si... Uy, bumangga pero na-foul. Gusto pa talaga humingi ng foul. Ubusin nyo na ang oras. Second up na, second up. Grabe yun. Sayang. Layup by D, no good. Rebound by Allen Sumugat. Allen Sumugat, naghahanap ng kakampi. Binigay kay Kuya Mel, tumira. Pa-boarding, Nice one. pasok. Pasok. Grabe naman. 45. Ayan na, sinisigawan na niyan po ang kanyang mga kakampi. Last shot, last shot. Doon daw. Melvin, nagmamadali, nabitawan ng bola. Whoop! 4, 3, 2, 1. Point! Ring. Oh, announce. Sino ba? Kabila yung kabila. Na, umulan eh. Grabe yun. Ayun na. Na-delay lang, na-delay, Nabawi na-delay. lang yung kanina. Na-delay yung pindot. Dali! Press. 25, dali lang. Sino nagpasa nun? Sino nagpasa nun dito? Hindi ko napansin. Si Log 2. Ha? Si Log 2. Log 2, si Log 2, trowa. Reggie to Ampong. Lance, balik kay Ampong. Tama. Tama, 25. 47. 47 ba? Yes, 47. 49 na. 49 na nakashoot niyan. Kalma. Wait lang, mahina yung battery. Gusto nyo dagdagan ko ba? Delayed Kulang pa ba? Oy, travel rep. 49-25 in favor of Kalye. Masayang Kalye. Domingo pa ang Ito na si Reggie. Reggie to Ampong. To Lance. To Reggie. Reggie nasa. Parang hindi ako sanay. Ito na si Reggie, turnaround shot. Yun, sanay na sanay ka. Pag ganun. may talaga yung takbo, tumutuli no? Sarap hampasin nun. Tumutuli yung takbo kasi. Mukha, no? 51-25. Lumaki na naman, lumobo. Kalate. Malakas ang pasa. Ala na talaga yung pro. Maghahabol. Yun eh. Oh. Gusto ma-high blood. Ash, perimeter shot, no good. Rebound by Nico. Hindi, rebound by Logo. Log 2. Rebound ni Popswheel. Popswheel to Lance. Lance nagmamadali. Uy, rebound Reggie. Magkakampi parehas. Foul by Daiki. First team foul, pre. Wala na, hindi pinala. The Crocs. Dali lang. Reggie, bilisan mo. May laro pa sa Clemente. Oh, hinagis. Parang ninahagis lang. Ang yung takbo, tuli no? Pero pag naglakad ako, Hindi, mahirap. nag-explain siya kung bakit daw ganyan siya. Kasi daw, na-injury nga siya dati. Hindi niya na may balik, ganyan na daw talaga. Nasanay siguro Oo. sa supply. Masanay, kasi may bakal yun, di ba? Yun na daw yun eh.
Ito na si Melvin Dadjao. Melvin Dadjao, pinasa kay Trowat. Magta-try mag-tres. Tres ba? Tres nga ang senyas ni Rep. 28-53. 10 to shoot! 10 to shoot! 7 3 2 Ganda! Saktong-sakto! Namasa yun! Namasa! Namasa! May assist na. Na-assist. Uy, Dike! Astin pa. Wipe! Na-stealan! Hindi! Trowa! 2 Nino! Wanta! Lateral move up! Foul! Nino! Bawal ka! Sab! Mong! Bawal ganon Nino! Bawal yun! Bawal yun! Tutuan! Pabembang eh. 28-55. Ano preso, sub ka din? Uy. Oh, substitution! Raven out! Sino si Raven? Sabi niya, Raven daw eh. Kaya ako eh. Kasi ano, ayaw mag-best player si Reggie, sinab. Oo. Gusto niya siya eh. Masyado ka nang malakas sa mundo ng mga tao. Lipat ka na dito sa amin. Doon ka na sa mga mundo ng buhay. Uy, sige, saluin mo ang siko ko. Eto na si Ash. Pull up jumper, wala, alat talaga. Uy, napulot ni Nico. Nico, binalik kay Ash. Ash, binigay kay Dadjao. Pumake, tumira, tinaman ang board. Hindi nakuha ni Daiki, kay Daiki yung pasa yun. Ito na, Christian, to Lance, to Christian. Christian, oy! Traveling! Nagulat! Sab! Pasok! 28-55, makakahabol pa kaya? Ito na si Log 2, naagawan ni Dambana. Ay, naagawan din. Pero outside. Sab, pasok, Mr. Dean. Kapatid ni Bong Navarro. Ano ba naman si Roy? Napakatamlay naman nito ang puta. Siyempre, para ubos oras. Nasanay na babangko eh. Ayaw mo to. Hoy, tinapik. Kakapasok lang, nanapik na. Lang, paulagan. Mali pre, bawas yung ano. Bayad. Shit, na lang ba? Uy, ayun na si Ash. Kailangan perfect yan pre ha. Shit na lang. Every centimo counts. Mali eh. 30-55. Sumugat. Crossover. Hinarangan ni Nico. Umi-step back. Pasok. Gusto rin niya mag-best player. Gawa mo pa yung crudo. Ilan na ba score niya? Ilan score na niya? Mababa pa lang si Allen. 4 points lang. Wala, malabo pa sa sabaw ng pusit. Na rebound ni Mr. Bandana. UMD. Ha? UMD. Hindi, ano yun? Ex-people, pre. Ex-people, oh. Sige. Out of bounds. Bola ng Ganja. Eto na si Melvin Dadjao. Grabe yun. Lumayap, hindi pasok. Parang nung Sunday lang. Eto na. De La Cruz, the ex-people. Ex-people. Chikitam, cham. Mainit po yung katabi ko dito. Ecstasy yun eh. Eto na si Roy. Wala pa, hindi pa sinapian. Steph Curry. Third team foul na. Tama ba? Sige, Sab. Pasok. Labas na. Lance. Oy, pinasok ang sarili. Ito na si Kapitan Mount. Pinasok ang sarili. Third quarter na. Sak action naman dyan. Ito na si Ash. Ginugulo ni ex-people. Uy, may ka-partners pala siya doon sa kabila. The dance group. Ayun na si Dice. Oh! Sayang. Hindi na ipasok. May foul. 14 foul na ang Kalye. Warning for penalty. 57-30. Tama ba score natin, yes, mga kapatid? Warning for penalty na. Daiki, first shot. Nako, walang pag-asa talaga. Ipasok mo. Ano, papasok mo rin sarili mo? Dito ka lang. Pasok, labas. Pasok. Substitution. Oh, labas kayo. Sino? Ito na. 31. Ito na. Magtatabatan na ng katawan. Ito na si Roy. Roy, ibigay mo na, Roy.
Ayan na si Kapitan Mount. Kapitan Mount to... Ganda naman ng layup ni Donnie. Donnie, batang-bata. Donnie. Eto na ang ka-dance group ni X-People. Tinamaan yung ball. Ano ba naman? Sumayaw ka na lang. Sab! Sab! Sige, sab! Kasi babad sila. Siyempre. Susunod dyan na nga lang ako magpapadrop. Hindi bali na mga hindi na mag-champion. Basta babad. Masulit yung bayan. Ay, wala pala kami. Foul! Foul! Second team foul ni Daiki. Ay, second personal foul, Daiki. Sa mga gwapo. Si Papsi. Kampi ko yan! Donnie! Kampi Grabe. ko yan! 31-60. Kalahating. Oy! Bumangga. May foul, penalty. Sino si Archie? Archie. Si Art. Ayun na. Wala talaga, hirap. Atras ka konti, pre. Atras ka konti. Lakas Wala na. pa rin. Rebound by Donnie. Grabe, nalang rebound na si Donnie. Shot na yan, oh. Popswill, Pop, tumira ka naman. Tumira ka, Popswill. Kasali ka dyan. Donnie tumira, hindi pumasok. Rebound by Melvin Dajao. Melvin Dajao to X-People. Kapos. Ito na si Ash. Ay, putek. Oh, rebound ni ano. Daiki. Babangga. Pinasa kay Dean. Ikaw na, sir. X-People. Nice one, sir. Pasok. Tapos na. Okay, back to the ball game. Ganja to Kalye. Wow. There's a foul kaagad. Lamang yung kali Ito na. ano lang. Stop pag nahawakan yung bola. Din. Yan, tama na. Tapos sa inyo, di naulan eh. Mamaya ang second game. Ayun, pasok. Huwag naman, nagpapaintos kay Nico, oh. 34. Start, ayaw mag-start. Ayun. 34-60. Ampong. Aagawan ni Ash. Ayan na si Ampong mga delivery. Uy, ganda naman ang bato nun. Ninyo Wanta. Here comes the destroyer. Here we go. Daiki. Uy, Natumba si grabe. Kuya. Here we go. Daiki. Uy, Natumba si grabe. Kuya. Move that body. Move that body. Binangga si Hindi ko Camel, makita. ah. Hindi ko makita. Sinacrifice na ni Kuya Mel. Ay, wala na. Tumama sa bakal. Kuya Mel! Literal na bakal. Ano akala mo, 23 years old ka? Ano ko yan? 20? Kaya ba? Kaya ba? Masakit yun. Masakit hindi. Konti lang claim ng Punta ka sa lurong hit, mamaya. 34-62. Oh, ikutin nyo daw yung bola. Kung hindi kayo ikutin ni Popswill. Sakit naman sa tenga ang butik. Kaya lang sinigaw, eh. Ito na si Melvin Dajao, araruhin mo. There's a blocking foul. Ulit. Blocking foul. Jer, ang ball, Jer. Jer, 55. Ah, 55. Oo. Para pawisan daw sila. Pangatlo na, third team foul, pre. First pa lang. Dalawa na eh. Dalawa na. Pangalawa. Nix, uwi na yung mga kakampi mo doon. Pagod na eh. Baka daw ibang mo eh. Pasok! Dalawang pasok, 36 na. 36-62. Time remaining 10 minutes and 4 seconds. Inano mo yung oras? Hindi. Mahirap eh. Ay sus. Ayun nga oh, stop reset tapos start lang. Hindi mo alam. 5 seconds! Ayun oh, reset tapos start. Ganun na mamaya na, wala na. Huwag mo na orasin. Oy, Dean! Hindi ka na, Dean! Behind the back to Ash. Ash! Using the glass, no good. Uy, ampong. Ampong. To Lance. Lance to Wanta to Kuya Mel. Rebound by Reggie. Grabe rin. Ano ba naman yun? Sayang. Ang nagbasaw dun. Wala pa nga bumantay. Sayang. Daiki. Step 1. Rebound Daiki. Daiki follow up shot. Pasok. Tiningnan ng kalaban. 38-62. Reggie
Uy, pumeke. Time out! 64-38. Sabi ko, 4 quarter na. Sabagay, malapit lang yun. Ngayon pa lang nagtanong. Walang niya. Malapit lang yun eh. Casey, malapit lang yun. Tatanong kung umuulan. Sabi ko, 4 quarter na. Wala na. Ay, sus. Uy, Bang! Eh, yung warm-up na mga kakampi ko. Basket count, pre? Yes. 40, 40. 64. Kita mo, ilalabas na si Reggie dyan. Magbe-best player. Para hindi. Siya na magbe-best player. Oh, rebound Reggie! Ay, namasa! Ay, pang namasa na yun. Uy, sayang. Uy, grabe! Sige, sub lang. Nico! Nico, ibigay mo daw kay Dean! Dean to Dadjaw! Pinasa pa kay Daiki! Daiki! Pasok! Ayun na! 22 na lang! Sige, sub. Sab daw, sab. Sub. Mamaya, Sub. 22 ba? Yun, slow down daw muna, sabi ni Lance. Lance! Pinasa kay, kay Rod. Sub, pasok! Sab, rep. Nakapaul. Hindi Ha? lang nakapaul. Hindi, dito kanina, yung nag-free throw. Sino yung nag-free throw? Pangalawa lang yung kanina, sir. Sige. Uy! Ito. 2 points. Points, 66. So, dalawa pa lang dito ha, Kalye. Dalawang team foul pa lang ha. Rebound ni Lance. Na-rebound ni Lance. At isa sa kabila. Rebound Lance. Sa long pass agad yun. Bumalik sa 24 ang kalamangan. Ayan na si Allen Sumugat. Gusto mag-best player. Binigay kay Pops Will. Allen Sumugat. Tumira ka para makashoot. 24 second shot clock. Eto na si Ash. Ash, nagmamadali. Ash, binigay doon kay Anay. Naku naman, nabitawan. Eto na si Dean. Dean, turn around. Eto na, titira ko na to. Kuryente, na kuryente. Ex-people. Uy! Nada. Kala ko tapal, Block, but it's a Di ba foul. block? Oh, Kalye, foul ulit ha. Pare, wag mo daw siyang Pangatlo pag-graduate. na bro, pangatlo. Oh, wala yung lechon Pinoy pag-graduate. Sub. Bakit naman? Bakit si Reggie? Sub. Bakit si Reggie? Dami. Wala, alam best player yan. Nahinto eh. Sinabi. Dapat kung below 5 minutes, pwede na mag-best player. 43-66. Second attempt by Atara. Parang Japanese Atara. Sumo. Manda! Atara na. Trap na! Oy! Nice one! Nagawad! Oy! Oy! Yun nga rin. Oy! Rebound by Ash! yari ka. Oy! 20 na lang! 46-66. Harangan mo, pre! Eto na. Harap! Oh, Sige, pinaras! sige. Oy! Nice one! Nice D! Tumama ang tawag ng referee. Nice! Tatakbo naman talaga yun. Ay! Time out! Kalye! Uy, Dali lang. Dapat pa. Ginugulo, dino-double team. Ibigay mo kay Kapitan Mount. Ibigay mo kay Kapitan! Eto na, ayan na si Kapitan Mount. Kapitan Mount, pumeke. Binalik kay Kapitan Allen. Pinasa sa gitna. Nakaamoy ng bakal, paso. Move that body. Move that body. Move that body. Captain! Mamaya! Luminiksun mo! Grabe, pwede. Mukhang si Kapitan na magiging best player, hindi na si Reggie. Walang habol. Oy, lifting. Wala. Lifting. Okay, ready. Oy, hawak daw. Babaroy! Dikita mo, Nick! Dikita mo! Kamay. Ito na si Donnie to Kapitan Mount. Kapitan Mount to tira! Assist lang ang gusto, ayaw pa tumira. Rebound Daiki. Daiki, op! Sige. Pag bumangga ka dyan, give up. Uy, follow up ba yan? Uy, rebound Daiki. Foul counted. Pagpasok yan, 19 na lang. Wala pa, hindi pa nahawakan yung bola. Bigay na agad daw.
Pumesto na kasi kayo kagad para i-stop na. Ayan o. May magsasab. Sige, sab. Dikit. Suwahin mo. Patay. Butas. Donnie. Move that body. Move that body. 70-48. Here we go. 70-48. Dadjaw for 3. Pasok. Hoy, 19 na lang. Kaya yan. Kaya yan. Pressure. Pressure. Hoy! 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 Ay! Ano ba naman yan? Ginagawa mo. Sayang yun. Ano? Pressure. Dito wag. Dito. Ayan, sige. Depensa. Depensa Hoy, lang. babalik na yung best player of the game. Isisecure na yung best player. Kaso si Kapitan daw ang gusto mag-best player. Move that body. Move that body. Kapitan. Kapitan. Nag-aagawan sa best player. Sino ba? Si Kapitan na sa saban mo? Hoy! Bumangga! There's a... Kuhaan nyo yun? Aray ko po! Sab. Sab. Hoy! Masyadong malakas yung pasa. Yan o. Tatama sila pag sila. Wow! Time out! Sige. Sab daw pag pumasok. Sab pag pumasok. Teknik yun, teknik. Hindi, i-stop ko naman eh. Sab. Sab! Sab, Reggie, sab. Bakit naman si Kapitan? Ganda nilalaro ni Kapitan, no? Reggie. Bakit? Reggie, sab na. Yung Clemente mo, first quarter na. Daiki! Oy! Panay na lang ganun. Warning for penalty na, bro. Third quarter na Para si pumasok. Bobby. Penalty na. Ha? Penalty na. Penalty na? Oh, si Kakapopa lang yun. Penalty na. Dalawa na yung paano. Penalty na yun. Sa kabila ilan? Warning na kanina eh. Pasok ba? Wala. Wala din yan, malamang. Tayo. Uy, foul. Penalty ah. Penalty! Kahit hindi naman penalty. Hardware. Sino? Sino? Si Reggie. 68, sorry. Ha? Dalawa pa lang. Tatlo pa lang. Tatlo. Grabe. Nagreklamo agad. Grabe. Pare, pag graduate, hindi eligible Hindi counted, Hindi pwede Knowledge mag-best yun. player Dapat. Paps, isa dalawa pang foul. Pasap ka na lang ba? Pasok ba pangalawa? 53. Dalawa. 53 si Allen. Uy, kamay oh. Oras. Walang baterya, sorry. Ayan na, okay na. Puta, sinisigawan ka pare. Ano? Sinisigawan ko. Kasi si Ampong sumigaw sa akin. Oh, yan na, oh. Dito, nanonood ha. Bawa 8 ka lang ha. Libre nga ako eh. Uy! Grabe. Pasok! 79. 79-53. Ash. Using his skill to the jaw. Wala pa rin rebound by Daiki. Huwag ka nang humingi ng foul. 55-79. Okay, stop the clock na tayo sa last 2 minutes. Huli sana pero hindi kulong. Okay, stop. Wala din na, Mamaya. nabigay na. Okay, sige sir. Daiki. Time out. Time out! Kalye. Pasok mga hampas lupa. Lakasan mo. Pasok mga. Sep, pasok na Sep. Hindi na maabot yan. Pasok ka na. Ay, ayaw ka nila papasukin. Grabe naman. Wala ka kuya. Nagbayad ka naman ah. Oo, magwala ka. Hindi na mahabol yan, no? Sa instigador natin dito, hindi, ayaw papasukin no. Kaya Sep, pag wala ka, pag di ka pa. Reggie, lumabas ka naman. Ay, wala ka na pala dyan. Reggie, lumabas ka naman. Nagmamakawa na yan. Focus lang sa goal. Eto na. Kulang kayo.
Ampong, munti ka na magbitaw ng bola. Binigay kay XP-Paul to Wanta for 2. Pasok. Oh, lele. Oh, lala. Ninyo. Daiki, Hindi yung ano, The yung Destroyer. Kinaliwa. Rebound niya. Si ano? Pasok pa din. ba yun? 59-83. De La Cruz, pre. May assist. Number 6. De La Cruz, assist. Ayan na si Joseph. Nagulat. Ibigay mo ulit kay Joseph. Kasali siya. Ibigay mo para makatira. Ay, doon binigay. Habol pa. Pasok. Kampi ko yan. Lahat binigay mo yan. 85. 59. Steal by Donnie. Talagang gustong pumuntos. Gusto rin yata mag-best player ni Donnie. Sep, tira ay pinasa. Pina-turnover. Sayang. Kasi. Yun, na-shoot din. Uy, steal. Hindi na. Sino ka-ice din? Pasok. Na-shoot? 63. Si Daiki. Si sino? Nico. Nico 2 points. Nico 2 points din, pre. Oo. 63. Ginawa ko na nga 10 eh. Para Last shot. Parang mabol. Last shot. Okay, Nino, Wanta. XP-Paul to Joseph. Joseph, Sep Curry. Pasok! Puta, nag-night-night. Wala na, naglakad na. Dapat ganun ka, Sep. Night. Melvin Dajaw. No good rebound by Ash. Ginugulo pa rin ni Nino. Wala. Tinatabi. Ito na si Nico. Bigay Asa kay mo, sir? XP-Paul. Oh, lele. Oh, lala. Malas si Sir. Malas. Wala na. Ha? Bakit? Ano? Technical! Hindi nakasali yung best player. Wala na. Wala na. Sino ba? Si Reggie? Wala na, si Reggie, wala na. Suspended yan. Next game. Si Reggie. Dapat i-thrown out mo para hindi makalaro next game. Oh, ganun ba yun? Pag-throw na? Pag thrown out. Yung thrown out talaga. Pasok ba? 64. Oras. Oras matapos na. Kaya Sip, itera mo na kaya Sip. Night ka, Sep. Night. Ay, hindi pwede. Higa sa sahig. Higa ako sa sahig. Okay, picture na. Sino may magandang cellphone?